তৰা পাৰিছানে? পাৰিছো স্যাৰ। हस्बैंड और फोन रिसीव करा नहीं सर मैं ड्यूटी के टाइम फोन पे बात नहीं करती ओके केटा अपनी फोन तो रिसीव कर दियकसुन सार লগত কাম কৰি আছে বুলি हेलो मैं कृष्ण कमल खाटनिया ए অসমীয়া বুজি নাপায়ো হিন্দীত কক हेलो हाँ मैं कृष्ण कमल तो हिंदीत की বুলি কম कमल বুলিয়ে কখে নহয় यूपी इलेक्शन হৈ আছে যে প্ৰতীকটো কব পাৰি নে নোৱাৰি আকৌ हेलो हेलो हाँ मैं कृष्ण कमल खाटनिया हूँ थाना का जे हबिलदार हाँ हाँ नहीं तोरामाई बैदो का ही फोन है लेकिन तोरामाई बैदो सर के साथ रूम में बिजी है हाँ खैया सारा तोरामाई बैदो को काम कर रहा है हाँ दोनों सर के रूम में ही काम कर रहा है आप इतना क्यों सीरियस हो गए हाँ हेलो 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 दादा काम कर रहा है दोनों हाथ बिजी है फोन कैसे उठाएगा ए तोरा तुम ये बुझाई दियासुन लंगसुन कथा बिला किबा मिलना ना हाँ जानू हाँ मैं सर के साथ ही हूँ नहीं वो सर के साथ मैं अकेली नहीं वो केकेटा भी है हाँ नमस्कार नमस्कार हेलो हेलो काटी दिले पिছত बुझाই দিম দিয়ক বুজিলে হল আৰু হেৰি তেখেতে আমাৰ হিন্দীটো বুজি নাপায় ন হে মৰমে থাকক হে তৰা তুমি যোৱা তাত গৈ পেলাই ফাইলত এখিনি পুট আপ কৰি আনাগৈ যোৱা ওকে স্যার মই কথা এটা ভাবিছো কি কথা স্যার কি হৈছে সেফালে পাল লাগিলে হবলা কিনো কৈ থাকে বলকচোন কি হৈছে তৰা স্যার মাইনা নাই দেখুন নাই মানে এটিকে এতে খোৱাটো গৈছিল মোহন আছিল লগত কা হক খাটনিয়া হক ও টেকা এইখন মানে মান জ্বলাইছে এখন বিক্ৰী কৰিবলৈ ক'লে বৰ কুকুৰ কেঁচুৱাটো তাক কিয় লৈ আহিলি কিয় লৈ আহিলি বেগত মানুহে পাচলি যে মানুহে বোলে কেঁচুৱা থৈছে এইটো কেঁচুৱা লোৱা বেগ যা থৈ আহ সভ্য চব আকৌ কেলে গুচি আহিলি মই ভিতৰলৈ যাব নোৱাৰিছো মোহন দেখিছা পৰিব মোহন তই কেঁচুৱাটো কিয় লৈ আহিলি খোৱা বস্তু বুলি আনিছো কেঁচুৱাহে ওলাইছে ছাৰক দে কেঁচুৱা ছাৰক দে মই কিয় ল'ম থানালে সংসাৰ মাতি আনিছে দায়িত্ব ল'ব লাগে মৰমে থাকক বলা বলা লাহে কমছে হাপাই গ'ল বল বল কি কাই আছ যে এইখন বাইক কিনিছে ষ্টাৰ্টে নলয় খোজকাঢ়ি যা নাম খোজকাঢ়ি যা ইমান দূৰ কাইদেউ শুনকচোন অকণমানটো বুজি কি কয় কেলা 100 টকাটো ল'লে